So, aga pa no kauluwaw na. No aga pa no ari kita di subong sa may dalom sang kalauna no kung diin sa may dalom sa may diin na di dampi sa may suba-suba na dinila kay siyempre no do ka nami maligo kay kauluhaw no nami mag magtarag-tarag sina di nami mag-inom-inom tubig no ari kita di subong sa may kalauna no sa may kalauna di ari kita di dapit no na nami mag-inom kang tubig no ka nami mag-inom kang tubig kay siyempre no do sa nami sa pamatsabla kay siyempre kauluwaw nung tawag lang nga San Juan so dapat nananta maka uwaw-uwaw tanga ginatawag no so nananta man mag-inom-inom tubig no siyempre ang tubig ni kuno nami ni kuno imno no kay siyempre li mineral ni li mineral ni sa kung mapati ka mo sindi li mineral ni sa alin ni sa kuno sa may dito sa may bukid no? So nami gid sa imnon niya nami gid sa kay di siyempre no mas tinlo pa sa ginatawag nga ngara sa may bukid sa mga pools no so testingan ta ni guro inom ano testingan ta gid niya inom ya no makuha kita ti di plastic mangita kita di ari sarap kita di plastic ari alright alright ari na makita ninyo swabe sa mga katutoy siya no kay nami sa kuno imnon kay nakita ko do permi din sila gatiner kay nagapamunit-munit na direda ginainom nila ko ng tubig na di kay siyempre nami pagit sa kuno sa sa ginatawag nga pure siya nga mineral no so testingan naton kay matinlo man isa ko no kay siyempre alinin ni sa may bukid man nga sa babaw no so tinlo man ini so to testingan ta inom mabe mo no? So i-challenge tang self ta no kay may naga-comment man dira may naga-suggest man nga pwede ko nung imnon sinadiri so imnon ta ganiyang tubig niyang alin di sa may suba. Ara na. Ara na ha. Suggest na na. Suabe sampat nami gid sa imnon niya no so kung pamangita baka mo sang ginatawag nga mineral no hindi sa tama katab-ang hindi sa matama ka ginatawag nga dom lawasa so normal lang sa Japon nga tubig nga ginainom naton sa adlaw-adlaw no so kanami namit gid sa feelings ay di siyempre no ma-feel mo gid sa ginatawag nga mineral diri sa may talo no sa may suba no so namit no sa sunod maligo kita diri ang mangita kita kay subong do kataob do kabudlay magpangita sang manabaw nga area do ko kaano siya nang medyo dalom-dalom so hindi kita daan kabalom maglangoy no so sa sunod maligo-ligo kita diri no makachimpo kita mangita kita sang paliliguan so namit mas pure gid sa mas mapamatud-an kung grabe gid sa namit sa ala tubig man sa hindi sa maarat hindi sa matabang sakto lang sakto lang ang sabor sang tubig na so namit siyo sa aton nga next nga video nga imuon ta nga ginapatsalin sa aton no so comment down below sa mga gusto dira nga magpa-challenge or mag-suggest sa kung ano man ang brown nato no so kung bago ka pa lang sa channel ko no don't forget to follow me react and share this video once again this is me yours Totoy bye.